नींद की कमी और इसका इलाज। बेटा देखो, नींद की कमी का इलाज ये इंसोमेनिया में आता है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इसकी दुआ है वो दुआ भी मैं आप लोगों की गोश गुजार कर चुका हूँ, मगर फिर भी आप लोगों के इसरार पर अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि इसकी वजूहात पहले देखी जाए कि इसकी वजूहात क्या है कि ये क्यों नींद की कमी हो रही है। उसमें चंद वजूहात हैं जिसकी बिना पर नींद की कमी मुतवक्की हो सकती है। उसमें सबसे पहली चीज़ है ज़हनी दबाव। अगर आपको ज़हनी दबाव होगा, ज़हनी तनाव होगा, नींद की कमी लाज़िम आएगी। उसके अलावा परेशानियाँ, डिप्रेशन या दिल के अमराज हों, हाई ब्लड प्रेशर, या अगर पेट में कीड़े हों, या उसके अलावा सिगरेट नोशी की ज़्यादती हो, तो उसकी बिना पर भी नींद की कमी मुतवक्की हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे नींद की कमी के केसेस इंसोमेनिया के आए हमारे पास, जिनमें कुछ अशखास जो हैं, जैसे कि वो रात की शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं किसी कंपनीज़ में, तो वो शिकायत करते हैं कि अब हमें नींद नहीं आती, क्योंकि अब एक मुसलसल एक लंबा अरसा हमने रात की शिफ्ट में ड्यूटी की और अब हमें नींद नहीं आती। या कुछ ऐसे अशखास जैसे कि वो ड्राइविंग करते हैं, रात में बसों पर ड्राइविंग करना या वैगन्स पर ड्राइविंग करना, तो उन अशखास को भी नींद की कमी की शिकायत रहती है। या कुछ ऐसे हमारे भाई बहन जो जैसे कि कराची के रहने वाले हों या इस्लामाबाद के रहने वाले हों, तो वो अक्सर रात में नहीं सोते, दिन में सोते रहते हैं, तो उनको भी नींद की कमी मुतवक्की हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? इसका कामिल इलाज जो मैं आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ एक दुआ है। अगर बंदे को एक यकीन कामिल के साथ ये दुआ पढ़ लेता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको कोई नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई दवाई इस्तेमाल करने की उससे ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? कि उसकी वजह यह है कि ये दुआ जो है ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है। अब ये दुआ क्या है और ये कहाँ मिलेगी हमें? पहले तो मैं आपको ये दुआ पढ़कर सुना देता हूँ, फिर इसका हवाला भी देता हूँ और किताब का भी हवाला देता हूँ इंशाअल्लाह। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम वहदातिल उयून, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम वहदातिल उयून व अंत हय्युल कय्यूम ला ताखुजुका सिन्नतुन वला नौम या हय्यु या कय्यूम अहदिल लैली व अनिम ऐनी। अब ये दुआ जो है ये आपको इब्ने सनी में भी मिलेगी और यही दुआ आपको तिबरानी में भी मिलेगी। यही दुआ, ये किताब है अस्कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस किताब में भी ये दुआ मौजूद है, तो आप इस किताब में भी देखकर पढ़ सकते हैं। और ये किताब कुतुब खाने में भी मौजूद है, तो वहाँ से भी देखकर आप ये पढ़ सकते हैं। अब कुछ ऐसे अशखास जिनको अरबी नहीं आती, कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, या कुछ गैर मुस्लिम अशखास जो कुरान नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए क्या ऐसा नुस्खा है या क्या ऐसा इलाज है जिसके करने से उनकी ये नींद की कमी का जो मसला है ये हल हो जाए। अब उसमें क्या करना है? सफ़ेद ज़ीरा, ये आप नोट कर लीजिए, जो नुस्खा मैं आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ इसमें है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 100 ग्राम और स्याह तिल 100 ग्राम। ये आपने तीनों अशिया लेनी है और तीनों अशिया लेकर साफ करके आपने इनको यकजा कर देना है, यानी कि मिक्स कर देना है। इसको पीसना नहीं है, ये जिस हालत में हो उसी हालत में रहने चाहिए, यानी कि ये साबुत हैं, कच्चे हैं, उसी हालत में रहने चाहिए। इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप खाना खाने के बाद, जब आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद 1 चाय का चम्मच ये आप खा लिया करें, चबा लिया करें। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा नुस्खा है कि जिससे आपके ज़हनी तनाव जो आपको बढ़ जाता है,
تو اس میں آپ کو بہت راحت ملتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہو سکے، جیسے کہ آپ اگر کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں، جیسے کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں یا آپ راولپنڈی میں رہتے ہیں، تو یہاں پر کڑی پتہ زیادہ ملتا ہے. لاہور میں رہتے ہیں، وہاں پر کڑی پتہ زیادہ ملتا ہے. تو وہاں آپ کڑی پتہ لے کر وہ کڑی پتہ آپ کسی بھی فارم میں کھائیں، چاہے آپ اس کی چٹنی بنا کر کھائیں، چاہے اس کڑی پتے کو آپ سالن میں ڈال کر کھائیں، چاہے یہی کڑی پتہ آپ کچا چبا کر کھائیں، کیونکہ یہ میٹھا نیم ہوتا ہے. تو یہ آپ کر لیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو سب سے زیادہ کامل علاج نیند کی کمی کے لیے. نیند کی کمی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسا بھی کمزوری بھی نیند کی وجہ میں آتی ہے. اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تولیہ لیں، تولیے کی آپ 4 تہہ بنا لیں یا 8 تہہ بنا لیں، یعنی کہ جتنا آپ لپیٹ کر اس کی تہہ زیادہ بنائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. اور تولیے کو آپ ٹھنڈے پانی سے گیلا کر لیں. گیلا کرنے کے بعد یہی تولیہ آپ کسی فرش پر بچھا دیں یا کسی ایسی چٹائی پر بچھا دیں کہ جہاں پر بچھا کر آپ نے تولیے کو کیا کرنا ہے، بچھا کر آپ تولیے کے بالکل سامنے بیٹھ جائیں، یعنی کہ تولیہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو اور آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے، اب یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ، تو یہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو ہے یہ تولیے کے کنارے پر آنا چاہیے، یعنی کہ جو تولیے کا اینڈ ہے وہاں پر آنا چاہیے. تو یہ آپ اس کے اوپر لیٹ جائیں. تولیے کے اوپر لیٹنا کس طریقے سے ہے کہ جیسے آپ کی ریڑھ کی ہڈی اس تولیے کے اوپر آنی چاہیے. جب آپ کی یہ ریڑھ کی ہڈی اس تولیے کے اوپر آئے گی تو یہ اعصابی مسائل جو ہے یہ اس سے آپ کے حل ہوں گے انشاءاللہ. جب آپ کے اعصابی مسائل حل ہوں گے تو آپ کا ذہنی تناؤ یا جو ہے آپ کی پریشانیاں ذہنی تناؤ کی بنا پر وہ آپ کی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ختم ہوں گی. یا اگر کسی ادویات کی زیادتی کی بنا پر بھی نیند نہیں آتی تو وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یا جیسے کہ آپ رات میں نہیں سونے کے عادی اور پھر آپ سونا چاہتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو یہ مسئلہ بھی آپ کا اعصاب کی بنا پر ہے تو وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ کریں. یہ جو میں نے آپ کو علاج بتایا یہ ایک ایسا علاج ہے، یقین مانیں کہ میں نے جن اشخاص کو یہ علاج بتایا ہے اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو ایسی شفا دی ہے کہ انہوں نے کبھی دوبارہ یہ شکایت نہیں کی کہ ہمیں اب نیند نہیں آتی. تو یہ آپ کریں. باقی آپ کا ہے دوسرا سوال کہ ذیابیطس کا علاج، تو وہ آپ کو انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں. ذیابیطس کے لیے